माँ हिंगुला मंदिर भिड़ देखिपे माँ पाखे देखो माँ हिंगुला पाखे भिड़ कि भाव में देखिपे आम माँ को दर्शन करूँ माँ हिंगुला को बहुत बढ़िया जय माँ हिंगुला नालिया नालिया तरबूज देखिए सामान देख पाते हैं आम आसिक पहुंची जाइछु हिंगुला माँ को पाखे आके हिंगुला बहुत सब एबे हमें देखेबी और सामान देख पाते हैं एबे हमें आसिक पहुंची जाइछु मयूरभंज रे जाके हिंगुला यात्रा विश्व प्रसिद्ध हिंगुला यात्रा पाई आसिक पहुंची जाइछु देखि पारथि एठी गोटे दिन हिंगुला यात्रा मांकर एठी होई था सेति पई भिडियो देखि पारथि दुई साइड रे एठी दुकान सब स्टॉल पड़ी छि देखि पारथि बहुत सस्ता रे एठी सब जिनिस मिलु छि प्याज केते लगा प्याज समस्त हाथ रे देखिबा कदली कांदी माँ को पाखरे जार मानसिक था एठी कदली कांदी नहीं कि जाउचंती जाके हिंगुला यात्रा गोटे दिन हिंगुला यात्रा एठी होउची सेति पई बहुत भीड़ देखि पारिथिबे एठी दुई साइड रे स्टॉल मीना बाजार सब पड़ी छि एठी आपण माने बहुत सस्ता रे पाइबे देखि पारथिबे एबे पाखा पाखी 1 किलोमीटर बाट चली के आसला परे आपण माने माँ हिंगुला वार्षिक महोत्सव 2025 टी देखिबा को पाइबे जहा कि बहुत भीड़ गोटे दिन हिंगुला यात्रा टी होउछि सेति पई हजार हजार संख्या रे एठी लोक माने आछंती माँ को पाखरे मानसिक उपाय देखि पारथिबे माँ हिंगुला यात्रा पाई बहुत भीड़ देखि पारथिबे एते भीड़ देखि पारथिबे माँ को पाखरे मन पहुंच बटे तुम कहीं पाइथिबे ताले सूचना केंद्र निकट आनी पहुंचेबे केते भीड़ देखि पारथिबे जाकी माँ करो हिंगुला यात्रा टी अनुष्ठित होउची देखि पारथिबे एठी सेति पई बहुत भीड़ सागवान देखि पारछथि अबे हम आसी पहुंच जाइछु माँ हिंगुला मंदिर पाखरे जाके हिंगुला चलो आज माँ कर वार्षिक उत्सव चलती बड़ धूमधाम रे तो आज आम देखा माँ हिंगुला यात्रा देखा मंदिर आगे भीड़ कि हजार हजार संख्यार भीड़ तो सामने देखिपे कि भाव में हिंगुला यात्रा होउची माँ कर एठी बहुत भीड़ माँ को पीठर एठी देखिपे यज्ञ कुंड रे यज्ञ आहुति होउची तापरे कदली कांदी रो सब कदली कांदी रे निया लगा हब देखि पारथिबे कि भाव में माँ को पाखरे एठी यज्ञ सब चली यज्ञ आरती चली देखि पारथिबे माँ हिंगुला को पीठरे तो चलतु एबे देखिबा कदली कांदी कि भाव में केते सारा कदली कांदी आसीची कुंड को माँ को दर्शन देखंतु माँ हिंगुला मंदिर भीड़ देखि पारथिबे माँ को पाखरे कते भीड़ एबे देखि पारथिबे माँ को पीठरे जहा के दर्शन करबा पई हजार हजार संख्या रे जाउचंती माँ को पाख और भीड़ देखि पारथिबे कि भाव में माँ को पाखरे एठी देखि पारथिबे लंबा लंबा लाइन लागिची बहुत दूर पर्यंत देखि पारथिबे समस्त लाइन रे रहिचंती देखि पारथिबे हजार हजार संख्या रे श्रद्धालु सब माँ हिंगुला दर्शन करबा पई कते भीड़ देखि पारथिबे सुंदर हिचे माँ हिंगुला मौसम पे जय माँ हिंगुला ये माँ कर टिकट काउंटर रही देखा दर्शन निमंते माँ हिंगुला
ଏଠି ସବୁ ଟିକଟ କଟା ଯାଉଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏଠି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକଟ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତତ୍କାଳୀନ କାଟିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। 50 ଟଙ୍କା ତତ୍କାଳୀନ ଏଠି କମିଟି ତରଫରୁ କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକଟ ଆସିଗଲା, ଯାହାକି 50 ଟଙ୍କାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକଟ ଆସିଗଲା, ଯାହାକି 50 ଟଙ୍କାରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଇଁ, କେତେ ଭିଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ବୁଲିବୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼। ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲୁ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ମେଳାରେ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ପାଇଁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବା ମାଙ୍କ ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବ। ଦୟାକରି ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଗହଣା ଏବଂ ବିଲକୁଲ ହାତ ତଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଧରିକି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନସିକ ରହିଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ, ଏଠି ନିଆଁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ପୁରା ମାଙ୍କର ଏଠି ଅଗ୍ନି ଆହୁତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ଏ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ତ ସମସ୍ତେ ହାତରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଏଠି, ଯାହାକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବ 2025 ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭିଡ଼, ଯାହାକି ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶାଳବଣ ଭିତରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳାଟି ହେଉଛି, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସବୁ ମାନସିକ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ରହିଛି। ତ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ସବୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସବୁ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଧରିକି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସେଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋପା କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଆଣିକି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସବୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପାଇଁ ଏଠି
माँ को अग्निकुंड में लक्ष लक्ष देखिपे भाव कदलीकांदी सब पड़ी पूरा कुंड फुल हवा आसीगला देखिपे संध्या आगु ये पूरा कुंड फुल होपर ये अग्नि लगे देखिपे बहुत जय माँ हिंगुड़ा देखिपे कि भाई भिड़ हिंगुड़ा पीठर ये जहाँकि समस्ते कदलीकांदी धरिकी मानसिक आसुँच माँ हिंगुड़ा पीठर जय माँ हिंगुड़ा नालिया नालिया तरबूज देखिए नालिया तरबूज गरम देखु माँ हिंगुड़ा पाखे भिड़ कि भाव में देखिपे जहाँकि माँ पाखे ये सब मानसिक केते भिड़ देखिपे कदलीकांदी सब हाथ में नहीं आसुँच माँ को अग्निकुंड में पकाउं देखिपे भिड़ हजार हजार संख्यार माने लोक मैंने सब माँ को मानसिक जो मैंने सब पकाउं देखिपे माँ पाखे अग्निकुंड ये अग्नि दिज बहुत काटी जा लक्ष लक्ष कदलीकांदी आसे अग्निकुंड में पड़ी था बहुत भिड़ देखिपे तो आपण मैंने देखुं माँ हिंगुड़ा वार्षिक उत्सव जहाँकि माँ हिंगुड़ा महोत्सव टी चली जहाँकि गोटे दिन धरी ये माँ वार्षिक उत्सव टी होता है धूमधाम पालन कराए लक्ष लक्ष श्रद्धा आसिक माँ पाखे पहुंचे आम आसिक पहुंची जाइए माँ को दर्शन कलु बहुत बढ़िया भाव में माँ का सहित मेला बुलिलु बहुत बढ़िया लगे तो भिडियो आपण मानक केमिति लगिला माँ आपण मैंने निहाती लाइक कमेंट शेयर माध्यम जनइबे आ कमेंट बॉक्स रे निहाती लिखिदेबे जय माँ हिंगुड़ा पुणी एक नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा रही जय जगन्नाथ।